हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु झिली आपण मानक स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल। आशा करछि आपण माने समस्त बहुत भल थे आ मु भी बहुत भल अच्छी। तो आज हूँ राखी पूर्णिमा। तो आज गोटे बहुत भल दिन। तो आज चलते आज भिडियो स्टार्ट करा केमती कौन हो। तो आज दिन सारा मो झी आसिक मो सहित बसी भिडियो करने मुझे हाय कहली सी हाय कहूँ। मुझे ठाकुर पूजा सरी मोर सब कम सारिकी सका ठाकुर पूजा सारी देती। मुझे राखी पूर्णिमा जेहेतु राखी बांधी देती जगन्नाथ बलभद्र माने फटोरे ठाकुर देहरे राखी बांधी देती पूजा करते। मुझे आसिली आसिक माने झीपाई राखी सजेदेली मिठा ता सहित माने सिंदूर चंदन सजे देती कहीं सी राखी बांधा जीव। बाकी राखी रहा सी पुणी आसला नहीं जीव। मत कहला मामा मत रेडी कर दियो मुझे राखी बांधापी। तो रेडी कर आसला राखी बांधला। प्रथम से गला मो जेजे पाखर आख राखी बांधमी तापर राखी बांधमी मो भाई जेजे ये पैसा देले सी कह मामा पैसा नहीं जाओ मोर पैसा कौन हो। तापर तो आसला जेजे को नम कला नम कर राखी बांधिक आसला। मुझे पछा पलि आसली रोषे करने आसिक मुझे बस भजा बसई। आज पूर्णमी जेहेतु निराम प्रकार तो हम तो शनिवार भी कौन आ माने हम रोसे साधा उपर हम भजा भाजी ये डाली तो आलू चोखा आलू चोखा डाली भजा भात बस ये ये रोषे ही कर रोषे सरला आमर आड़े अच्छी जे प्रथम राखी पूर्णिमार भात रोषे सरला मैंने गाई को फास्ट पूजा कर जाए राखी बंधा जाए ताको खाइबा को दिया जाए भात। तो मुझे पलि आसली कार केमती कौन अच्छी मुझे जानी कि आमर इे अच्छी। तो मुझे पलि आसली गाई की राखी बांधापी ताको चंदन सिंदूर लगे पूजा कर अंधार जेहेतु गुआल भितर गाई बंधा काली गाई ये किसी देखा होनी देखो नथिला राखी बांधापी जहाँ जमी कष्ट मस्ट कर राखी बांधिदेली। राखी बांधेकी खाइबा को देनी भात जाऊ नहीं भात खाइला खाई सारा जा मैंने सेठू आसला आमे खाइमु भात कहीं सी गाई को न खाया जाते फास्ट भात राखी पूर्णिमा दिन आमे कहीं खाइबू ना खाई सारा आमे खाइमु। तो ये बांधिक आसला मुझे पलि आसनी बाछुरी पाखक बाछुरी छोट होता तार सिंह हो नहीं राखी बांधि कौन कान ही बांधिदेली ताको भी टे चंदन सिंदूर मारिकी हाथ में बांधदेनी राखी बांधिकी खाई दे पलि आसनी आसिक ये गाई आ बाछुरी तोराणी बाड़ीदेनी कहीं कामटा सरीगला गाई कम आमे खाइमु कर गाई तोराणी बाड़ीदेली गाई आ बाछुरी को तोराणी देदेकी आमे खाइमु तोराणी दे पलि आसली खाइापी। तो बापा भात दे आसली बापा मम्मी देदेला आमे भात खाइमु माने मो झीर मोर झील को खुआईमी तापर तो जाकि मुझे खाइमी न खुआ जाए तो मुझे कौन खाईपरि। तो फास्ट मुझे बापा भात बाड़ीदेनी भात बाड़ीदेला दे आसमी दे आसला जाकि मम्मी भात देवी देसी मो झील को खुआईमी भात बाड़ीदेली भातटा बहुत गरम हो संगे संगे रोषे संगे संगे किया गरम गरम भात खाए। तो भात मुझे बाड़ीदेनी भात बाड़ी देकी माने मुझे तरकारी डालमा भजा तो आ कि भी नुह डालमा मुझे बाड़ी रखी अलरेडी सहित आलू मेडिसिन माने रखी रेडी करी माने पियाज जेहेतु पड़ी पियाजटा दलीदेने आगुतरा खाइबा पूर्वर आलू सहित माने केन गोटे स्मेल करे से मुझे दली नथिनी खाली सजेक रखीदे। तो भात बाड़ीनी रखीदेकी आलूटा को चकुड़ी देकी देमी भजा साइड्रे प्लेट्र आलू चोखा डालमा दे आसबि सहित काकुड़ी सालाड थिला काकुड़ी आगर काटी देकी रखी से खाइबा पाखरे। तो काकुड़ी सालाड भजा डालमा आलू चोखा बस एतिक आज आइटम
तो ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଗୁରୁବାର ତ ଆଜି ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେବ। ମୁଁ ଚାଲିଲି ବାପାକୁ ଭାତ ଦେବା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିଏ ଖାଇବୁ ଆଉ। ବାପାଙ୍କୁ ଭାତ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ମମି ପାଇଁ ଭାତ ବାଢ଼ିଲି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇତେ ଦେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏକାଥରକେ ଭାତ ବାଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଆସିନଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ଆଗରେ ଦେଇ ଆସିଲି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ବାଢ଼ିଦେଲି। ଭାତ ଏଠି ବାଢ଼ିଦେଲି। ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ତ ଆଳୁ ସିଏ ଖାଇବେନି ଏତେ। ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଭଜା ଭାଜିଛି ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି ନା, ତାଙ୍କୁ ବାଛିକି ଟିକେ ଆଳୁ ସେ ମାନେ ଖାଲି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଉ ଆଳୁ ଭାଜିଛି ତ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଲି। ଆଳୁ ବହୁତ କମ୍ ବାଛିକି ରଖି ତାଙ୍କୁ ଦେମି ଆଉ। ଅଲଗା ତାଙ୍କର ବାଛିକି ରଖିଥିଲି। ତ ସେ ଆଳୁ ଯେଉଁ ଦଳିଥିନି ଆଳୁ ଚୋଖା, ତ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଟିକେ ଆଳୁ ଚୋଖା ଦେବୁ, ମୁଁ ତା ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ଖାଇବି ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସହିତ। କାହିଁକିନା ଡାଲମା ଆଉ ଖାଲି ଭଜା ଆଳୁ ପଡ଼ିନଥିବ ଖାଇତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଠି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି ଖାଇବା ରେଡ଼ି କରିଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ମାଆ ଝିଅ ଖାଇବୁ ଆଉ। ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସି ଖାଇବାଟା, ତାପରେ ଯାହା ହେବ ଆଉ। ଦେଇ ଆସିକି ମୁଁ ବି ମୋ ଝିଅକୁ ଖୁଆଇଦେଇକି ମୁଁ ବି ଖାଇଦେଲି। 2ଟା ବାଜିଲାଣି। ଆମର ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି। ତ ଏଇ ପଇସାଟା ହେଉଛି ମୋ ଝିଅର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ପଇସା, 350 ଟଙ୍କା। ତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ସେ ତା'ର ଇନକମ୍ କରିଛି ଆଜି ଏତିକି। ତା ଥାଉ, ତା'ର କାମରେ ଆସିବ। ତା'ର ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ତା'ର କିଛି ବି କାମରେ ଆସିବ। ତା ବର୍ଥଡ଼େ ଆସିଛି ଆଗକୁ, ତା'ର କିଛି ବି କିଣି ଆଣିବ। ତ ମୋ ଝିଅ ଏଠି ଆସିକି ବସିଛି ମୋତେ ଅନେଇକି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ନ ଆସିବା ଯାଏ ସେ ଜମା ଶୋଇବନି। ଯେ ଖାଇସାରିକି ସେମିତି ଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲୁଥିବ, ତ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ତୁ ଯା ଶୋଇବୁ, କହିବ ନା ମୁଁ ଶୋଇବିନି। ତ ଶୋଇକି ଉଠିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି କାମ ସାରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ମୁଁ ଆସିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଜି ମାନେ ରୁଟି ଡେଲି ଖାଇକିନା ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଆଉ। ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଥିଲା, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଟିକେ ପରଟା କରିଦେବି। ପରଟା ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା, ତା ସହିତ କ୍ଷୀର ବି ଥିଲା। ତ ବାକି ଯେଉଁ ମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେଉଁ ମିଠା ଆସିଥିଲା, ତା ମିଠା ଥିଲା। ତ ଆମେ ସେଇକୁ ମାନେ ଖାଇଦେବା ରାତିର, ତା ସହିତ ପରଟା ସହିତ ଭଜା, ମିଠା, କ୍ଷୀର। ତ ମୋ ଝିଅ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଛି। ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବି ସେ ମୋତେ ଜଗିକି ହିଁ ବସିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟରେ କିଏ ମାନେ ହାଏ କୁହେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ହାଏ କହୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ପାଟି କରନା, ତଥାପି ସେ